berlari pakai hati sampai mati. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya Yosua Kamali. Hari ini kita akan belajar feeling yang barusan dimainkan. Langsung aja, feelingnya mulai dari hitungan ketiga up ini ya teman-teman. Feelingnya seperti gaduaan. Yang perlu diperhatikan ini ghost note, ghost note, ghost note. Ya, kita coba pelan-pelan. Tuh, wa, ga, tom, head, 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 snare, floor, head, 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 snare, floor, tom, snare, head, snare, kick, kick, floor, floor, kick, snare, kick, tom, snare, floor, kick, snare, kick, snare, kick, tom, tom, floor, 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 kick, kick. 2, 3, tung, cik, 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 tak, tung, cik, 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 tak, tung, tung, tak, cik, tak, duk, duk, tong, tong, duk, tak, duk, tong, tak, tong, duk, tak, duk, tak, duk, tong, 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 duk, des. Kita coba di drum. Oke, kalau sudah dapat feelingnya, sekarang kita coba naikkan temponya. Ku berlari pakai hati sampai mati. 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 Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba. Ku berlari pakai hati.